વૃંદા મ્યુઝિકલ ઇવેન્ટ્સ દ્વારા સંગીત સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। લતા મંગેશકરજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે લતાંજલિ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં લતા મંગેશકરજીના ગીતો ગાયા હતા। લતા મંગેશકરને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા મોટી સંખ્યામાં લતા મંગેશકરજીના સંગીત પ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમ અકોટા સ્થિત સયાજીનગર ગૃહની ખાતે યોજાયો હતો। आपने मुझे सुपरस्टार सिंगर सीजन 2, राइजिंग स्टार, तारे ज़मीन पर, इन सारे शोज़ में देखा ही होगा। आज हमने लेट लता दीदी जी के लिए ट्रिब्यूट शो रखा है। मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ हेमंत भाई के लिए, क्योंकि आज इनकी वजह से आज मैं बड़ौदा में आई हूँ एंड बड़ौदा में सारे ऑडियंस के सामने मैं बहुत सुंदर सुंदर गाने पेश करने का मुझे मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑडियंस से भी बहुत बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे। आपका नाम? मेरा नाम विश्वजा यादव। नमस्ते, मेरा नाम एंजल यादव है और मैं बड़ौदा से हूँ। आज 21 मार्च को हम लोग ने एक शो रखा है लतांजलि, जो हेमंत माली जी ने रखा है। हम लोग इधर बहुत सारे गाने गा रहे हैं लता जी के लिए इन ट्रिब्यूट ऑफ हर, एंड इधर बहुत प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। क्या नाम? मेरा नाम एंजल यादव। મારું નામ હેમંત માલી છે। આજનો તારીખ 21 માર્ચના રોજ અમે સર સયાજીમાં એક પ્રોગ્રામ રાખેલો છે, જેનું મેન ઇન્ટેન્શન છે લતાજીની ડેથ એનિવર્સરી માટે, જેમાં અમે મુંબઈથી અને વડોદરાના કલાકારોને લઈને એક લતાજીના અમે શો કરેલો છે।